Les grandes tours avaient disparu, mais la montagne offrait, sur tout son front de désert, une falaise dressée comme une muraille de Chine face à l'envahisseur. Elle se défendait encore contre le souffle tentateur, mais qu'elle jugeait trompeur, du vent. En cela, elle figurait l'habitude des hommes, qui se raidissent toujours contre le doux étranger et en font un ennemi qui leur causera la mort. De l'autre côté de l'Oued, ou de la frontière, ou quand le plateau de noir asphalte s'est brûlé au combat de la dune, un royaume étend son empire. Les bruits qui en viennent sont troublants et souvent contradictoires. On dit qu'il faut savoir lire toutes les traces qu'inscrit le seul messager de cet état à rebours. Le seul interlocuteur qu'on n'ait jamais entendu, lui-même, fait bien des mystères autour de ses propos. Le vent. Un oued, dit-on, sert de frontière entre la dernière montagne et la première dune. شكون؟ ياه واخا لا 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 ما يمكنش لا سمح لي لا ما بقيتش انا نقدر نتعامل معكم لا هذيك الهضره كلها ما عندنا ما نديرو بها لا انا تكلمت مع ديك الخطره وكان مصطفى حاضر ولكن السيد بعدا هذاك ما باقيش تجيبو معاك ما خصوش يجي معاك لان هذاك الخطره دار لينا فضيحه ما يمكنش وانا قلتها للعربي تا هو نور الدين كان خليفه وكريم كلهم قلت لهم هذاك الراجل ما يمكنش انا قلت ليه سميتو الراجل لا لا يديرش معنا حنا هو راه ما باغيش يتقاد هذاك السيد الا بغيتي الحق هو هذاك الراجل سميتو مشى هذاك ومع ديك خينا ومشى العربي ومصطفى وكريم وكلشي وحمان كلشي حاضر ومشى قال لي داك الشيء وتقول ما بغاش اش غتقول ليه ما عندك ما دير معاه راه هو ما خصوش يبقى يدخل لا 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 والو شوف انا راه مشى هذاك وقالها ليه واش العربي زعما هذاك الشيء كله وداه ليه واش قال له واش هذيك خلينا من الليل واش سميتو لها وهذاك الراجل قال لي واش انا عاودتها لي كاع من الاول هو حاضر الاخر قال لي والو بغيت نهضر معاه ماشي معقول لا شتيش لا وانا راه قلت ليه داكشي كله من النهار الاول انا عرفت غادي يكون هذاك الشيء
لان مشى وحضر معاه وملي حضروا بجوج وداكشي ومشى دخل مع اللي وداكشي قلت له هذاك نشري من اللي البار كاع لا واش ما يدير ولا الدار المهله ديالو ولا سمح لي واش هو بيع ولا شاري ولا شنو ولا شي حاجه لا 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 حضرت معاه حتى انا كنت حاضر وشفت هذاك كله وما عجبنيش هذاك الشيء بحال نقول لك انا داك الشيء ما كنتعاملش معاه بحال دوك الناس لا ولا اسمح لي لا واخا شوف واخا يقول لي شوف بلا غادي نتقلق دابا الا بقيت تقول لي بحال هكا الهضره قلت لك صافي راه طربوني الناس جات الحاجه فاتنا انا عندي حتى الدار وقالت لي داكشي كله ودرت معاها الواجب وقفت معاهم ولكن دابا ما باقيش انا ندخل ماشي شغلي هذاك الشيء لا ديك الهضره كلها ما عندنا ما نديروا بها اسمع ليا لا غادي تجمع مع داك السيد ما يبقاش يجي يتدخل في الشؤون ديالنا حنايا لا انا ما باقيش ندير معاه حتى شي بيع وشريه ما يمكنش اسمح لي ما يحضرش كاع معنا سيدي جابو واش هو داخل في الجمعيه هو ما عرفناش شنو هي الحلفه ديالو بعدا شكونشي كيدخل ليه لا هو قلتها لك لا انا شتو قلت لي هذيك الهضره انا عييت ما قلتها ليه ما هي مره ما جوج وعشرين في مره قلتها ليه لا اسمح لي هذاك الراجل ما لقيت حتى واحد يطلبني عليه راه ما صالحش لينا والسلام ما نبقاوش نتعاملوا معاه اسمح لي لا وانا عطيته سلفته وما عطيته الماتيريال وداكشي اللي خصو كله صبر بلاتي شي واحد كيتصل ما تقطعش صبر اجي بقى معايا الو شكون العربي نيت انا كنهضر معاه لا تسنى راه ماشي معاك كنهضر كنقولها نيت العربي هو نيت هو عيط ليا قلت لك تسنى بقى تسنى الو كيفاش هي لقيتيني كنهضر معاه انا قلت لهذاك الراجل ما بقاش يجي يحضر معنا قلتها ليه وانا عيط ما نقول ليه ما يتصلش بيا لان هو ما خدامش معنا الو ما تقطعش قلت لك بقى تسنى راه نفضي معاه المشكل ونقول لك اش كاين الو صبر قولاس راه خصك تهضر معاه انت خصك تمشي تحضر وتقول لي داك الخينا ما نشكلش مع ديك الهضره بحال هكاك ما كاينش نبقى ندير بحال هكاك بقى يهضر مع داك الراجل بحال هكاك دينا ديك الهضره كاين المسائل راه خرجنا على المسائل هو راه كيفاش حنا ولينا دراري حنا ما يمكنش هو راني قلتها ليه وانا نقولها ليه عاوتاني دابا واش تيش الو ما تقطعش تسنى بلاتي نقولها ليه شوف راني كنهضر معاه راني قلت ليه المسائل قال لك صافي داكشي قلت لك انا هو اللي كاين خصك تثيق راه الثقه الا ما كاين ثقه ما كاين والو صبر نقولها ليه الو شوف سمعوا كاع نتوما بجوج لا ما يمكنش شوف تصنت ليا واخا شوف بلاتي عرفتي اش غدير الو انا نفضي المشكل خليني نفضي مع المشكل هي سير انت تنتصلوا نعاود لك من بعد الو قلت لك شوف راه ما مسلكاش القضيه انا هضرت معاه انت سمعتي ودنيك راه عيط دابا يلاه عيط انت كتسمع فيه راني غندوزو ليك ودني راه ما يدوزش الاخر مع الاخر تصنت شوف انت كنقول ليه ديك الهضره ما بقاش يمشي مع سميتك السيد ليه نقول هذاك مشيت مع داك الراجل قال ليه يقول لي هذيك الهضره ما سميتو ما تدخلش السلام وعليه انا قلت لك انت اللي متصل بحال هكا تبقى داير لنا في الوقت ما يمكنش فهمتيني انا قلت لك والسلام ما وين تقول لي هو داك بقى اللي مع داك الراجل ديما كيقول لك الهضره هكا راه ما غاديش يسلك نادي بقى علينا كاكفين حتى لين ما يمكنش شيء والسلام هو الله يهنيك صافي Un royaume étend son empire. Les bruits qui en viennent sont troublants et souvent contradictoires. On dit qu'il faut savoir lire toutes les traces qu'inscrit le seul messager de cet état à rebours. الو شكون اشنو عاوتاني الو كيفاش كتسمعنيش ما كتسمعش انا ما كنسمعش الو ما كتسمعنيش كتسمع والو ايوا صافي راك ما كاينش مشى لكازا لا مشى ما كاينش صافي الله يهنيك Le seul interlocuteur qu'on ait jamais entendu, lui-même, fait bien des mystères autour de ses propos. Le vent. Un oued, dit-on,
sert de frontière entre la dernière montagne et la première dune. Et son cours d'eau argent brille comme la lame d'une épée, de ces épées qui tranchent sur la confusion. Ici, il convient de choisir. Ici, il est nécessaire de discerner. Ici, un seul pas déséquilibrerait à tout jamais la balance. Ici, il s'agit de s'engager en passant outre dans une sorte de folie. Et quelle folie que celle de la montagne qui se laisse tenter par un rêve de liquidité. Ainsi, la grande dune est-elle le fruit d'une secrète alchimie, d'une haute science, fomentée en silence, qui fit passer la roche de l'état de dureté à celui de flexibilité. Ainsi, la pierre, s'étant mise à l'écoute de son maître l'eau, tout entière acquise à son enseignement, fait le sacrifice de sa structure immobile. Tout en restant pierre, elle devient poussière. Le seul alambic qu'on n'ait jamais vu, lui-même, fait bien des mystères autour de ses projets. L'eau, le vent, l'eau. Si l'eau enseigna l'art du liquide à la montagne, elle-même se laissa enseigner celui du volatile par le vent. Ainsi, le pas, entendu au sens de passage, qu'il s'agit de franchir, l'état dont il s'agit de s'affranchir, constitue un lieu de retournement, un seuil de grand renversement. Jamais la montagne n'aurait pu passer l'oued, et pourtant, c'est bien elle qui, de l'autre côté, se retrouve dans l'ivresse du léger, sous la robe orangée d'une immense dune. Ce pas, elle l'a pourtant fait, non pas dans le sens d'avancer, mais dans celui de sauter. C'est cela, l'empire du désert. C'est cela, l'emprise du désert. Ce désir qui nous sert de sauter hors de soi. Nous sommes tous à des degrés différents, à des moments différents, avec des souffrances différentes, cette montagne têtue, obstinée à se structurer face à la libre mouvance d'une mer de sable. Structure
contre sculpture. C'est la lutte acharnée de la mort contre le vivant. Acharnés dans nos structures, nous refusons jusqu'à en mourir, que nous transmue l'eau et que nous fasse voler le vent. Mais pour être cette dune, il nous faudrait accepter de ne plus peser. Disons plutôt que sur le sable du désert, il faut ne plus vouloir peser. Il faut abandonner et le miroir, et son image, et le reflet. C'est une haute alchimie. On se brûlerait si l'on ne s'effaçait pas. Il faut abandonner et le miroir, et son image, et son reflet. Le désert, c'est un autre, bien plus autre que ne l'est la dune pour la montagne, et le vent pour l'eau. De l'universel sablier nous sont tombés quelques grains, mais qu'ils sont effrayants, ces quelques grains de silence pour notre poitrine qui fait plus de bruit qu'une dune qui respire. On n'a pas l'habitude de humer le vent du large sur le dos d'une montagne qui voyage sans bouger, mais qu'ils sont réconfortants, ces quelques grains de sable pour notre esprit qui aspire à l'arrêt de nos turbines à penser. Le désert est un autre, un totalement autre, noces éternelles entre l'assise et la danse. Plus le désert s'enfonce dans le sec et plus sa surface moutonne. Est-ce hallucination? Mirage? Mais j'aperçois de l'eau à l'horizon. Est-ce une mer de sable qui se jette dans un océan, ou bien l'eau, suscitée par le sable, qui vient à notre rencontre? Et si c'était la même chose? Et si c'était tout autre chose? Des sculptures sur le vent qui se jouent de mes structures sur le vin. Au bout du long chemin, quand sont passées les tours qui mènent au désert, je ne sais plus très bien ce qui est grand, ce qui est petit, si la bosse s'inscrit en creux ou le creux en bosse, dans quel sens souffle le vent, ni quel souffle s'échappe du vent. Mais le vent pousse la vague du désert.
cette rumeur qui s'inscrit dans tous les plis de la dune, comme autant de sculptures, arabesques, hiéroglyphes, résonne dans son langage muet comme la parole du vivant.